ഞാൻ ഒന്നൊന്നായിട്ട് വിളിച്ചു പറയും പച്ചയ്ക്ക്. എന്തോന്ന് വിളിച്ചു പറയാനാച്ചോ? Reema Kallingal was also going through a very, very bad PR phase up to 2-3 years. அவங்க career அடிபட்டிருக்குன்னா அவங்க கண்டக்ட் பண்ணின பார்ட்டிஸ்னால தான் most. Where there was a lot of free usage of certain things which should never even be at a party, not even at an adult party. Kochi raid எல்லாம் விழுந்தப்போ யார் வீட்டுல விழுந்துச்சு ப்ரோ? Reema Kallingal and Abu. ബഹളം വെച്ച് വഷളാക്കുന്നതിലും നല്ലത് ആരും അറിയാതെ മൂടി വെച്ച് അവളെ അങ്ങ് പറഞ്ഞയക്കുന്നതാ. அவங்க boyfriend அந்த டைம்ல like nobody is asking Reema Kallingal this question that நீங்க டிசைட் பண்ணீங்களா இந்த மாதிரி பெண்கள் முன்னேற்றத்துக்கு பண்ண നിയമം എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെയാണ്, അത് മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾ. അത് വിസിറ്റേഴ്സിനുള്ളതാ, വീട്ടുകാർക്ക് അത് വേണ്ട. കാരണന്മാർക്ക് അടുപ്പിലും തൂറാം എന്നാര് പറഞ്ഞു? ഞാൻ പറഞ്ഞു. போறீங்க இந்த மாதிரி எத்தனை சினிமா இண்டஸ்ட்ரிக்கு ஃப்ரெஷ்ஷா வந்திருக்கிற சரக்கே தொடாத அபலை பெண்களை நீங்க ஃபர்ஸ்ட் சரக்கு இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிருக்கீங்க, நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ட்ரக்ஸ்